जय जगन्नाथ। आज क्लास को आपको स्वागत। मु आप राउत सर। आज क्लास दशम श्रेणी विजयंत बहिर षोलश संस्करण प्रथम अध्याय में राउत सर क्लासेस ओडिया मीडियम अनुसूची वन ए लेखचित्र अंकन निलिखित सहसंकरण आम समाधान करवा। आम पूर्व क्लास रे 4 नंबर सर देचे 5 नंबर एक्स जाए भी सर देचे। आज क्लास 5 नंबर एक्स आई आपण मैंने भल भाव देखु। क्लास टी कौन केम लगुच कमेंट जनातु। क्लास टी भल लगे सांगसाथी शेयर करूँ। जदि आप मो चैनल चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। जो मैंने पछ वीडियो देखी ना आपण मैंने राउत सर यूट्यूब चैनल जाई पछ वीडियो देखी नियंतु जद्वारा कि आपको बुझे सहज हम। चलतु क्वेश्चन नंबर एक्स स्टार्ट करवा। x plus y plus 2 is equal to 0 or 4x minus y minus 8 is equal to 0. ताले 2x plus y plus 2 is equal to 0. ताले y is equal to minus 2x minus 2. ताले यदि हमें x वैल्यू 0 नौ जाए y वैल्यू हम 2 into 0 minus 2 0 minus 2 है minus 2। यदि x वैल्यू हम 1 नौ जाए y कितना हम minus 2 into 1 minus 2 minus 2 minus 2 कितना है minus 4। यदि x वैल्यू हम minus 1 नौ जाए y कितना हम minus 2 into minus 1 ताल कितना हम plus 2 पड़ेगा 0 ही गला। x वैल्यू हमें 2 नवा y कितना हो minus 2 into 2 minus 4 minus 2 कितना ला minus 6। इधर में minus 2 नौ जे y कितना हो ना minus 2 into minus 2 तारे plus 4 4 की जगह 2 इस वजह में minus 3 नौ जे y कितना हो minus 2 into minus 3 6 रो 2 गला कितना हो 4। टेबुल टा करवा टेबुल 1 इक्वेशन 1 ये x ये y 0 ले होची -2 1 ले होची -4 -1 ले होची 0 2 ले होची -6 -2 ले होची 2 -3 ले होची 4। ताले एला इक्वेशन 1 रा आंसर। ताले हमें ए प्रथम इक्वेशन हमें टेबल टी बाहर कले। द्वितीय इक्वेशन टेबल टी बाहर करिया। चलो द्वितीय इक्वेशन देखिया। द्वितीय इक्वेशन है 4x minus y minus 8 is equal to 0। 4x minus 8 एटा है minus y को है plus y है। ताले y रे वैल्यू है 4x minus 8। जदि हम x वैल्यू 0 न होचे y रे वैल्यू कितना हो ना 4 into 0 minus 8 है minus 8 केमती ना 0 minus 8 है minus 8। ताले x वैल्यू हमें 2 न होचे 1 ने लिखता हो 4 के 4 4 8 होची -4। जदि x मूल्य में 2 न होचे ताल कितना हो 4 ने 8 -8 8 -8 है 0। x मूल्य 3 न होचे y कितने 4 3 12 12 8 कितने 4। इसमें 4 नौ 4 4 16 16 8 8। ताले को जे टेबल टे करबा x and y x में 0 ले y ले -8 1 ले -4 2 ले 0 2 ले 4 4 ले 8।
তাহলে এটা হলো x, এটা হলো x ড্যাশ, এটা হলো 1, এটা হলো 1, এটা হলো 0 0 -1 -2 -3 -4, এখানে হলো 1 2 3 4 5 6 7। তাহলে আপনার এক্স অ্যাক্সিস, আপনার ওয়াই অ্যাক্সিস, আপনার স্বতন্ত্র, আপনার পরতন্ত্র, আপনার আবসিসা, আপনার কম অর্ডিনেট, আপনার প্রথম পাদ, আপনার দ্বিতীয় পাদ, আপনার তৃতীয় পাদ, আপনার চতুর্থ পাদ বা কোয়াড্রেটিক 1, কোয়াড্রেটিক 2, কোয়াড্রেটিক 3, কোয়াড্রেটিক 4 এটা আন্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেশন করব। তাহলে এক্সটা এটি প্লস রহব, ওয়াইটা বি প্লস রহব, এক্সটা এটি মাইনস, ওয়াইটা প্লস, এক্সটা এটি মাইনস, ওয়াইটা মাইনস, এক্সটা এখানে প্লস, ওয়াইটা মাইনস। তাহলে টেবুল দিয়েছি 0 নেলে -2, তাহলে 0 নেলে -2 হলা, 1 নেলে -4, 1 নেলে -4, 1 নেলে -4 কোটি এটি পুরা, তারপরে -1 নেলে 0, -1 নেলে 0 মানে এইটা রইব। তাহলে 2 নেলে -6, 2 নেলে 1 2 3 4 5 6। তাহলে যদি আমি গোটে গার টাণিবা, ସେମାନେ ଏମିତି ସଳରେଖା ଦେଇଯିବ, ଏମିତି ଦେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ L1 ଲେଖିପାରିବା। ଯେହେତୁ ସଳରେଖା 1 ବା ସମୀକରଣ 1, ତାକୁ L1 କୁହାହେବ। ତାପରେ କଣ କରିବା, 1 ନେଲେ -4 ହେଉଛି, 1 ନେଲେ -4 ହେଉଛି, ଏଇଟା 1 ନେଲେ -4। ତାପରେ 2 ନେଲେ 0, 2 ନେଲେ 0, 3 ନେଲେ 4, 3 ନେଲେ 4, 1 2 3 4, 3 ନେଲେ 4। তাহলে এগুলো দিয়ে আমি কারেক্ট টানবা, এটা হলো L2। তাহলে মানে পরস্পর কোড সেটা মানে না 1 আর -4, এটি 1 -4 হচ্ছে, এটি 1 আর -4 হচ্ছে। তাহলে অতএব সমাধান সেট, অতএব সমাধান সেট কেতে না 1 আর -4, x র মূল্য হলো 1, y র মূল্য হলো -4। তাহলে x র মূল্য হলো 1। তাহলে এর সমাধান সেট হচ্ছে 1 আর -4। ফার্স্ট দিয়েছিল লেখচিত্র 2x + y + 2 = 0। তাহলে 2x + y + 2 = 0 লেখা হলা। তাহলে y র মূল্য হলো -2x -2, x র মূল্য আমরা 0 নউছে, তাহলে -2 * 0, তো -2 হলা কেতে 0 - 2 কেতে -2, x র মূল্য যদি 1 নউছে, y র ভ্যালু হচ্ছে -4, x র মূল্য 2 নউছে, y র ভ্যালু -6, x র মূল্য যদি -2 নউছে, y র ভ্যালু 2 বাহারছে, x র মূল্য -3 হলে y র ভ্যালু 4 বাহারছে। তাহলে এমনি ভাগলে টেবুল লিখিদেবা, যেহেতু ইকুয়েশন 1 সেটাই সেটা লেখা হলো টেবুল 1। তাহলে এটা 0 -2 1 -4 -1 0 2 -6 -2 2 আর -3 4 ହେଲା। সেন ইকুয়েশন 2 দেলা 4x - y -8 0, যেহেতু y টা মাইনাস ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ନେଇ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ y ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 4x - 8। ଯଦି ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ 0 ପକଉଛେ, 4 * 0 ହେଲା 0, 0 ରୁ 8 ଗଲେ -8। ସେମିତି x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 1 ନଉଛେ, y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ, 4 × 4, 4 ରୁ 8 ଗଲେ -4। x ର ମୂଲ୍ୟ 2 ନେଲେ 4 × 2 = 8, 8 ରୁ 8 ଗଲେ 0। যদি x ର ମୂଲ୍ୟ 3 ନଉଛେ, y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, 4 × 3 = 12, 12 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ 4। x ର ମୂଲ୍ୟ 4 ନେଲେ, y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, 4 × 16, 16 ରୁ 8 ଗଲେ 8। ତାକୁ ଟେବୁଲ 2 ଲେଖିଦେବା, ଟେବୁଲ 2 ଲେଖା ହେବ, ଲେଖାଇ তাহলে এটা টেবুল 2 ହେଲା। তাহলে টেবুল 2 রে আমি লিখিলে কোন না 0 - 8 1 - 4
2 0 3 4 4 ଆଉ 8 ताले टेबल कंप्लीट हेला तापर हमें ग्राफ पेपर जिबा ताले x अक्ष y अक्ष स्वतंत्र कोंदी x अक्ष y अक्ष कोंदी परतंत्र x अक्ष कोंदी भुज y अक्ष कोंदी कोटि ताले x रो फास्ट समीकरण में लिखिया 0 -2 ताले 0 नेले हबो -2 एटा 0 नेले होची केते एटा 0 नेले हला -2 तळक आसला -1 नेले -1 एटा 0 आउटवर्ड जीवन एट रहइबो 1 नेले -4 1 नेले -4 1 2 3 4 एटा 2 नेले -6 2 नेले -6 को 1 2 3 4 5 6 एटा होची 2 नेले -6 ताले आको हम बिंदु सळेका करी गोटा स्केल रे गाटन देला तापर आको हम लिखि देले सळेको L1 जे प्रथम समीकरण से हम लिखले L1 द्वितीय समीकरण देला 1 -4 जेटा 1 नेले -4 2 नेले 0 से ऊपर जीवन 3 नेले 4 3 नेले 4 1 2 3 4 ताले हमें को स्ट्रेट लाइन कोले माने परस्पर को बिंदु रे छेद करिवे ना 1 और -4 अर्थात समाधान सेट हम 1 और -4 आको नोट कर नियतु ताले x एक्सिस y एक्सिस कोडा जानत भलो भाबरे आडे नोट कर दियदु जेतो नेट नथि आपण नै देखि परिए आज क्लास को एट रखुची आपण माने शेष पद वीडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद एंदी देखु थांतु ताले आको नोट कर नियतु जदि जो डाउट रहबो कमेंट में जणाइबे जे माने मो चैनल नुआ छै चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे संग साथी से शेयर करिवे बेल आइकन दबे जा द्वारा कि मु जे कोनसी वीडियो छाडबी आपण बेल आइकन टी क्लिक करथले से वीडियो टी आपन मती प्रथम पहुंचीबो चलंदु आपने शेष पर्यटन वीडियो देखते आप बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लास रखुची नमस्कार।